बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम ज़फ़र। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की यूरोपीय यूनियन की टीम से मुलाकात हुई है। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के गवर्नर्स और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के टीम लीडर सेबेस्टियन लोरेन और साल्टा रोड रेगेज मौजूद थे। सेक्रेटरी इंसानी हकूक अक़लीती अमूर राय अली बहादुर और कंसल्टेंट सैयद इमरान सज्जाद मौजूद थे। मजहबी अक़लीतों, गवर्नर्स और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन और पंजाब हुकूमत के दरमियान ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। गवर्नर्स, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और अक़लीती बहबूद के शोबों में बेहतरी पर भी बातचीत की गई। दोनों फ़रीकों का पंजाब में अक़लीती कम्यूनिटी को बाइख्तियार बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया। मसावी हुकूक को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। मुलाकात के अख्ताम पर सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने यूरोपीय यूनियन की टीम को यादगार शील्ड पेश की। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सवात में ट्रेड शो के हवाले से ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान, सवात बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पार्ट के ज़िम्मेदारों के माबैन अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ट्रेड शो में तमाम कारोबारी अफराद को यकसा मौक़े देने का फैसला हुआ। 28-29 दिसंबर को मेंगोरा बाईपास में मुनक्किद ट्रेड शो की कामयाबी के लिए ज़िम्मेदारों को टास्क सौंप दिया गया। ट्रेड शो में इलाकाई और मुल्की सतह पर कारोबारी अफराद और माहिरीन को मदऊ किया गया। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मेंगोरा सवात में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल नुमान बशीर, शफीक नवाज सवात, TDAP जाहिद अहमद बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सदर नसीमुर रहमान, मोहम्मद याकूब खान फरमानुल्लाह और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मेंगोरा सवात के प्रिंसिपल इंजीनियर अमीर ज़ेब, एसोसिएट प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान के अलावा अली शेर मियाँ, फजल दाऊद और दीगर शरीक हुए। इस मौका पर सदर नसीमुर रहमान ने कहा कि ट्रेड शो में मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन अपनी भरपूर नुमाइंदगी करेगी और ट्रेड शो की कामयाबी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सितारों की कहकशां सज गई। लाहौर में डॉक्टर अजमल मलिक के थिएटर के लिए 25 साल खिदमात के एतराफ़ में लाहौर के पंजाबी कम्प्लेक्स में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इनकी ताजपोशी की गई। फनकारों की कसीर तादाद में शिरकत की तकरीब को चार चांद लगा दिए। तफसीलात बता रहे हैं नदीम चौधरी। लाहौर के पंजाबी कॉम्प्लेक्स में फनकारों की कहकशां सज गई। डॉक्टर अजमल मलिक की ताजपोशी की तकरीब में फनकारों की भरपूर शिरकत। फिल्म, टीवी, स्टेज से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों ने तकरीब में कसीर तादाद में शिरकत करके तकरीब को एक कामयाब तकरीब बना दिया। मारूफ राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक की रबा सदी पर फैली खिदमात के एतराफ़ में लाहौर के पंजाबी कॉम्प्लेक्स में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उनकी ताजपोशी की गई। इस तकरीब में फिल्म, टीवी और स्टेज के फनकारों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और डॉक्टर अजमल मलिक की थिएटर के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। आफरीन परी, मसूद भट्ट, जर्रार रिजवी, अच्छी खान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शेर मियादाद, अजहर रंगीला, गोशी खान, शाहिद खान, यानी ताहिरा, प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ, रीना मुल्तानी, कोमल खान, सुनहरी खान, रजी खान, हामिद रंगीला, साकी खान, सलीम ख्वाजा, जॉनी मलक, सैफ हसन मुराद, ताहिर नौशाद, इमरान शौकत, टाइगर शाह, वाजिद खान, वसीम पुन्नू, इमरान शौकी, रहमान शौकी, एम वहीद, सैर सदीकी, शाहिद सिकंदर, चांद बराल, आमिर सोना, अमन मलिक, शीला चौधरी, अक्सा मलिक, कुर्बान प्रिंस, खिदर अब्बास, हसन अब्बास जैदी समेत अदाकारों, गुलकारों और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने इस तकरीब में भरपूर शिरकत की। मद्दाहों ने कसीर तादाद में शिरकत करके इस तकरीब को एक कामयाब तकरीब बना दिया। इस तकरीब में डॉक्टर अजमल मलिक की कामयाब फनी ज़िंदगी को खराज तहसीन पेश किया गया। डॉक्टर अजमल मलिक की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुकर्रिरीन ने रोशनी डाली और उनकी रज़बा सदी पर फैली फनी खिदमात के एतराफ़ में उनकी ताजपोशी की गई। हाज़रीन ने उनको फूलों के गुलदस्ते भी दिए। खबर शामिल करते हैं मोहम्मद सखावत से, जहां EMT रेस्क्यू स्टाफ जनाब यासिर महमूद के घर नन्हे मेहमान की आमद हुई। EMT स्टाफ मोहम्मद आमिर ने खसूसी मुबारकबाद पेश की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। EMT मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस स्टाफ यासिर महबूब के घर नन्हे मेहमान की आमद मुबारक हो।
EMT موٹر بائک سٹاف یاسر محبوب کو اللہ پاک نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اس موقع پر تمام EMT سٹاف نے یاسر محبوب کو مبارکباد پیش کی اور دعاؤں سے نوازا۔ خصوصاً EMT سٹاف جناب محترم محمد عامر نے جناب یاسر محبوب صاحب کو خصوصی مبارکباد پیش کی اور دعا کی اللہ پاک ننھے مہمان کی عمر دراز فرمائے اور والدین کا فرمانبردار بنائے، آمین ثم آمین۔ ساہیوال سے جانتے ہیں ملک محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق جہاں میٹروپولیٹن کارپوریشن ساہیوال کے عملے پر جان لیوا حملہ کی کوشش کرنے والے ملزمان کے خلاف تھانہ فتح شیر میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن ساہیوال کی فرنیچر بازار میں بھرپور انکروچمنٹ جلد متوقع یاد رہے کہ تھانہ فتح شیر کی پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا کر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی خصوصی ہدایت پر فرنیچر بازار گرجا گھر کے گرد و نواح میں انکروچمنٹ ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا اور تمام دکانداروں کو وارننگ جاری کر دی کہ اپنا سامان اپنی حدود میں لے جائیں، مزاحمت کریں گے تو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے، جہاں جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے چند ہی گھنٹوں میں اندھا قتل ٹریس، ملزمان گرفتار۔ سگے خالہ زاد بھائی نے پیسوں کی لالچ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ تھانہ ہاؤسنگ کالونی پولیس کو مشکوک کار کی تلاش پر بوری بند نوجوان شخص کی لاش ملی۔ نوجوان کو بذریعہ فائر قتل کیا گیا اور ایک ہاتھ کا انگوٹھا بھی کٹا ہوا تھا۔ پولیس نے چند ہی گھنٹوں میں اپنے تمام تر وسائل کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پیسوں کی لالچ کی وجہ سے ملزمان نے مقتول یاسین کو فیصل آباد سے بلا کر قتل کیا۔ ملزمان نے مقتول کا انگوٹھا کاٹ کر 10 لاکھ روپے بذریعہ ATM بھی نکلوائے۔ باقی رقم نکلوانے کے لیے مقتول کا انگوٹھا کاٹ کر پاس رکھا ہوا تھا۔ مقتول یاسین کی ڈیڈ باڈی کار کی ڈگی میں رکھ کر نہر میں پھینکی تھی۔ مقتول والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایئرپورٹس پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے موبائل فون چیک کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ مزید جانتے ہیں اپنے لاہور میں موجود اپنے رپورٹر دانش سے۔ جی دانش، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ ایئرپورٹس پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے موبائل فون چیک کرنے کی خبروں کی تردید کرتی FIA کی جانب سے جاری بیان کے مطابق FIA امیگریشن کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے موبائل فونز کی چیکنگ نہیں کی جا رہی۔ اس سلسلے میں پھیلائی گئی معلومات غلط اور غیر سنجیدہ ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے، جہاں جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے چند ہی گھنٹوں میں اندھا قتل ٹریس، ملزمان گرفتار۔ سگے خالہ زاد بھائی نے پیسوں کی لالچ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ تھانہ ہاؤسنگ کالونی پولیس کو مشکوک کار کی تلاش پر بوری بند نوجوان شخص کی لاش ملی۔ نوجوان کو بذریعہ فائر قتل کیا گیا اور ایک ہاتھ کا انگوٹھا بھی کٹا ہوا تھا۔ پولیس نے چند ہی گھنٹوں میں اپنے تمام تر وسائل کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پیسوں کی لالچ کی وجہ سے ملزمان نے مقتول یاسین کو فیصل آباد سے بلا کر قتل کیا۔ ملزمان نے مقتول کا انگوٹھا کاٹ کر 10 لاکھ روپے بذریعہ ATM بھی نکلوائے۔ باقی رقم نکلوانے کے لیے مقتول کا انگوٹھا کاٹ کر پاس رکھا ہوا تھا۔ مقتول یاسین کی ڈیڈ باڈی کار کی ڈگی میں رکھ کر نہر میں پھینکی تھی۔ مقتول والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق وکلاء برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا میری اولین ترجیحات ہوں گی۔ منتخب ہونے کے بعد وکلاء برادری کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ ان خیالات کا اظہار نسوانہ گروپ کے نامزد امیدوار برائے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ چودھری تصدق حسین کولی ایڈوکیٹ نے پرنٹ میڈیا کلب میں میٹ دی پریس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نسوانہ گروپ نے جس اعتماد کے ساتھ مجھے جنرل سیکرٹری شپ کے لیے منتخب کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وکلاء کے مسائل اور ان کی فلاح و بہبود بہتری کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہوں گا۔ خصوصاً نوجوان وکلاء کی رہنمائی کی جائے گی۔ وکلاء نے ہمیشہ شہری و علاقائی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ہم بھی اس مشن کو جاری رکھیں گے کہ انسانیت کی خدمت کرنا عین عبادت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بلا تفریق اپنی وکلاء برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز بلند کروں گا۔ اپنے سینئرز وکلاء کے ساتھ مل کر مزید بہتری لائیں گے۔ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ وکلاء اور صحافی برادری مل کر حق سچ کا ساتھ دیں، ظلم و زیادتی کے خلاف مل کر آواز بلند کریں گے۔ پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کا کردار مثبت ہے، جس پر صحافی بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
साहिवाल से जानते हैं मलिक मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ लाइव स्टॉक शोबा की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है, जिससे लाइव स्टॉक फार्म्स की खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ होगा। इन ख्यालात का इजहार पीर खिजर हयात शाह खग्गा साबिक मेंबर सूबाई असम्बली ने महकमा लाइव स्टॉक के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद लाइव स्टॉक कार्ड स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। तफसीलात के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक तहसील साहिवाल की जानिब से एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स साहिवाल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 47 खुश नसीब फार्म्स में लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए गए। इस तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक तहसील साहिवाल डॉक्टर शफाकत अली, तहसील साहिवाल के वेटरनरी डॉक्टर समेत खुश नसीब मवेशी पाल हजरात शरीक हुए। इस मौका पर शुरका से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शफाकत अली का कहना था कि मवेशी पाल हजरात को वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड के ज़रिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जा रहा है। सूद या मुनाफा की रकम हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। कम से कम 5 कट्टों और बछड़ों पर 27,000 रुपये फी जानवर के हिसाब से 1,35,000 का कर्ज फराहम किया जाएगा। जी मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबजादा असी शुक्रिया अदा करने हैं कि अज एक तकरीब मुनक्किद हुई कि जड़ा लाइव स्टॉक फार्मर्स जड़े हैं उन्होंने कार्ड तकसीम किए गए कि गवर्नमेंट ने सोचा कि जड़े साढ़े जानवर हैं जानवर पाल हजरात हैं उन्होंने सहूलत देने वास्ते, और मैं समझना ये बहुत अच्छी स्कीम है। देखो मुल्क ना सिर्फ इहदे नाल काश्तकार नूं जड़ा फार्मर है उन्होंने फ़ायदा है, बल्कि मुल्की मईशत भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है जिहड़ा कि इस्तेकाम लियाएगा। यही जानवर चल के आगे जाके सेहतमंद होएगा और असी सेहतमंद होवांगे। लिहाजा असी शुक्रिया अदा करने हुकूमत पंजाब और मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा दा, जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और उम्मीद करने के इसनू मज़ीद बढ़ाया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अच्छी पॉलिसियों और बर वक्त फैसलों के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं नईम चौधरी से। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अच्छी पॉलिसियों और बर वक्त फैसलों के समरात सामने आना शुरू हो गए है। वज़ीर आज़म की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की हदायत। FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम माशी इस्लाहात में एक संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की डिजिटलाइजेशन से मुतल्लिक अजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने वसूलात में इजाफे के लिए डाटा पर मनफी हिकमत अमली पर जोर दिया। जी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। मज़ीद जानते हैं नईम चौधरी से। जी नईम चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, मैं इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़ा हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखने में आई है। जी हाँ, आगे बढ़े और आपको बताएं, नवाज लीग के सीनियर रहनुमाओं चौधरी शहबाज छीना और पीर सैयद सजाद हुसैन शाह ने पार्टी कारकुनों के हमरा हल्का PP 139 के ज़मनी इंतखाबात के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इस मौका पर पार्क लेन सिटी लाहौर के चेयरमैन चौधरी तैयब इफ्तिखार विर्क, अमजद अली गांधी, मियाँ मोहम्मद शबीर, मलिक मोहम्मद सदीक, खादिम हुसैन भट्टी और दीगर मौजूद थे। कारकुनों ने चौधरी शहबाज छीना और पीर सैयद सजाद हुसैन शाह की आमद देखो देखो कौन आया शेर आया के नारे लगाए। इन रहनुमाओं ने पोलिंग कैंपों में जाकर कारकुनों के साथ इजहार यकजहती किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शहबाज छीना और पीर सैयद सजाद हुसैन शाह ने कहा कि इंशाअल्लाह नवाज लीग के नामजद उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जिशान लबा मसीह की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें गंदम उगाओ मुहिम, किसान और लाइव स्टॉक कार्ड, वज़ीर आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम, कपास की पैदावार, पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चर मैकनाइज्ड प्रोग्राम की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियाँ जहाज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में महकमा ज़राअत, तोसी, लाइव स्टॉक, वाटर मैनेजमेंट के अफसरान की महकमाना कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग ली गई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, किसान तंजीमों के नुमाइंदगान, खाद डीलर्स भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर क़यादत हुकूमत पंजाब की जानिब से गोश्त की पैदावार और बरामदात में इजाफा और फार्म्स की खुशहाली के लिए लाइव स्टॉक कार्ड का अजरा किया जा रहा है।
پاکستان مسلم لیگ کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری پیر سید اشرف رسول ایم پی اے نے نواز لیگ کے نامزد امیدوار حلقہ پی پی 139 رانا طاہر اقبال کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 دسمبر نواز لیگ کی فتح کا دن ہے. انشاءاللہ عوام بھاری اکثریت کے ساتھ رانا طاہر اقبال کو کامیاب کرے گی. شیخ پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق پیر سید اشرف رسول ایم پی اے نے کہا ہے کہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کی انتشار فتنہ فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. عوام لاشوں کی سیاست کرنے والوں کو ووٹ کی طاقت سے شکست دے گی. رانا طاہر اقبال نے کہا ہے کہ ان کی کامیابی عوام کی خدمت کی سیاست کی کامیابی ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے ویژن کے مطابق عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ.